Hello, I hope everyone is doing good. Far away from the headlines. India de mainstream media de bhi koti bhi itu laga kotha tu nokuri gina ase. Aru itu tu India manu laga silently kam kuri na thaka laga. Eastern Nagaland de drone attack kura laga khobor ami khan sob huni gina ase. October 2025 te ekta report aise ki drone attack hoise. Aru itu strike tu ekdam remote area de remote village ekta de Sagayang region. Nagaland laga border te thaki aro itu laga attack te duita civilian morai dise aro elderly men khan women aro bacha khan civilian khan bishi jokhom hoise itu drone attack kura to kun responsible ase aro kitia kinaka aro ki karni kurse ami khan short para itu video te discuss korbo tu sabse pehle itu drone attack tu kote aro kitia kurise itu laga strike to 20 October 2025 around 2 AM morning te Khomoi Nolibi Loi village, part of the Eastern Naga self-administrated zone Myanmar. Itu laga bosti tu Mon district of Nagaland laga usur de ase Longwa village para olop dur de ase goase. Aro itu tu Konyak Naga khan bra thakia laga bosti ekta ase. Over a decade itu bosti khan tu border area te bosti thaka khan tu gray zone te thaki ase. Aro itu government laga presence pi olop thaki ase. Inaga jaga de aro itu insurgency khan para ta khan laga area de ahena forest te kem kurena thaka laga inaga kotha thaki ase itu attack tu kun bra aro kinaka kurise itu local sources of Naga organization khan bra allege kura tu itu attack tu Indian military khan laga drone ase inaga kurise aro itu drone attack kura tu Arunachal Pradesh Nagaland border side fani India de thaki ke nahi itu operate kura laga inaga kurise itu laga attack para ino khampai wangsha 27 years Joint Secretary of Khongmai Student Union. Aro Ili Pefot Wangsa 7 years as student of Khongmai Mission School. Itu duijon murai dishe. Aro several civilian khan, including children, elderly, women, serious injury hoi gina ase. Aro itu manu mura laga nole bi manu jokhum ha laga ekla nole bi property khan bi bishi damage hoi gina ase. Aro society te ita ta khan bishi phoi ekta create kuri na thaka laga time ekta hoi na ase. Aro itu ki karni inaka hoi ase koile. The Naga Myanmar border to ekta front line hoigina ase. Aro since 1960s Naga army khantu Naga political groups khantu Myanmar border cross kurigina struggle aro self determination karni fight kuri thaka laga continue kurigina ase. 2019 de Operation Sunrise kurigina a joint India Myanmar mission Canberra several camp destroy kuri dishe. Holibe aro 2021 de Myanmar de military coup hua piche de itu border khan laga control to aro itu security forces nile army khan laga hatte pra ulai jaise aro inaga kurigina aro Naga insurgency khan tu tate aro ahene kem kurigina boi thaka laga inaka kotha thake Indian government bra claim kura ase ki Arunachal Pradesh Manipur nolibe Assam Nagaland laga insurgency group khan sob tu Myanmar Sagaya region forest area tu ekta safe base kurigina ta khan India de operation kura piche de tate ahene lukai jai inaga takhan laga bhabna de ase and somehow itu tu husabi ase holibi khali itu forest thaka bra tate jaino luka lagan holibi aro tate laga Naga manu khan ita eastern te thaka manu khan tu hosa bra bi Naga sovereignty karni khara kuri gina ita bi Naga freedom te khara ase koina hosa true patriotism kam kuri gina thaka khan bi ase tu itu khan laga support pra bi takhan yede Nagaland te nolibi India state alag alag te ki kurishe koile bi takhan jaigina tate rukhibo parase tate bara bi aro kam kurbo parase 2025 July moina dibi itu same drone attack tu marishe ko ase many observer believes itu laga attack tu ekta India government bra Naga insurgency khan ke message dia laga ase ina ko ase Naga local bodies khan bra bi itu laga attack itu laga strike tu against kurigina aro itu tu purely human rights laga violation ase kurigina itu international tipi itu news tu jabo lage inaga kurigina kunba organization khan tu likhi gina ase tu itu organization kunba khan bra likhya tu itu tu ta khan intentionally ekta plan thaki gina itu attack kura ase na kiba ekta hwa laga scratches ulagina revenge la ase itu khan bi international attention kurigina itu bhal bra investigate kurubo lage gone bi urge kura ase aro decade of Naga conflict te itu laga time te drone attack kura to aro ekta notun chapter ulabo nishina laga ase alag alag organization khan bra justice demand kurigina ase libi Naga manu ita ami khan laga bhai buini khan baba ama khan duk pai gina thaka laga ami khan laga gor bitor de nohoi koina thakya bra khushi bra thaka laga time noha hoise holibi India manu bra kinaka Naga manu kyan ki chola ase ami khan bi bal bra bujibole laga ase etu Nagaland de afspa laga nam bra ki kam kura ase aro beyond ita present Nagaland border te bi etu Myanmar de self administrated zone
নাগা এৰিয়া খানতে কি কাম কৰি আছে তাখানটো ইনডাইৰেক্টলি হিট কৰি কিনা মানুহ লগা ভাৱনা দে ফেয়াৰটো ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ লগা কাৰণে ইটো খান লগা কাম কৰি আছে কিলে কৈছে কইলে আমি আগেদি মেনশন কৰা নিচিনা ইষ্টাৰ্ণ ফানেতো আৰু বেছি মানুহটো এতিয়া বি নাগা সভাৰেণ্টি খাৰা কৰি কিনা আছে আৰু থ্ৰু পেট্ৰিয়টিজম পইলা আমি খান কি নাগা এনএনসি টাইমতে নাগা মানুহবৰা মদত কৰে না আহিছে ইটো কাহানি হুনিয়া নিচিনা এতিয়া বি তাতে কাম কৰে না থাকা খান বি হুনিয়া আছে বলি বি আনফৰ্চুনেটলি এতিয়া নাগা মানুহ লগা ভিতৰতে ইন্টাৰনেল ডিফাৰেন্সেস ইমান হৈ কিনা বেছি ডিভিজন থাকা পৰা একজনকে সাপোৰ্ট কৰিব না পাৰে নে এতিয়া পকেট ওয়াইজ বাৰাহি ধাৰাই কিনা ধমকাই কিনা থ্ৰেটেন কৰে নে ইণ্ডিয়া মানুহ খান পৰা চলাই থাকা লাগা আছে এতিয়া নাগালেণ্ডে underground factions kiman atu India government lokote miligena ase tai khan laga ki aya ase itu enjoy kurigina khaya ase tu India manu laga police tu inaka yete poslai rakhigena aro durte biturte aro naga manu laga bhavna de phoi ekta create kurbo gani time te edo kan tani dia nishina kurigena alag tarika bra ta khana ka manu laga bhavna de fair to create kurbole laga karni kam bishi kurigena ase tu bishi morom laga kotha ase itu bra ita ami naga manu khan ke kobo mon jado ami khan naga silent parahi ta khan laga bullet to fit kure khan laga voice to ami khan laga shelt ekta nishina chola bole laga time ase ami khan phoi lagina thaka para ami khan laga history likhibo na dibo lagi olibi ami khan itu du ita du uthigena kotha kurigena India government bara bi hunibo dibole laga কাম কৰিব লাগে কিলে জাস্টিস তো কিতে বি কথা বৰা মাংয়া বৰা আহি বলে নহয় বলি বি জাস্টিস আনি বলে লাগা কারণে কারেজ আৰু অ্যাকশন লাগে এটো কারণে নাগা মানুহ নিজৰ লাগা ভয়েস তো ছোট হলিবি ডাঙৰ হলিবি খালি পেপাৰ তে নহয় নলিবি কিবোৰ্ড তে নহয় হলিবি আপনি কি পৰা আছে এটো নাগা মানুহ লাগা রাইটস কারণে আৰু ইন্ডিয়া মানুহ খান বৰা ইন্নাকা বিয়া বৰা নাগা মানুহকে টৰ্চাৰ কৰা লাগা এগেইনষ্ট কথা কৰিব পাৰো বলে লাগা আছে খালি পেপাৰ তে নহয় নলিবি কিবোৰ্ড তে নহয় Olibi unity courage parahi idu action ta ani gena ami khan laga stand to strong kurubo lage every voice to count kurubo ase itu pura khara kuribi kotha kuribi aro justice to demand kuribi naga manu tu phanga bangi hoigene bishi thage na itu ami la side fane no itu ta khan laga ase itu ina bhabna kura manu bi bishi hoi jaise olibi itu naga manu laga rights itu khan kobuli laga tu khali underground khan noy nation worker kure na thaka khan ekla laga কাম নহয় ইটো পুরা নাগা মানুহ লাগাৰ রাইটস তো আমি খান ইউথ খান পুরা নিউ জেনারেশন খান পুরা লৈ কিনে মা খান লাগাৰ রাইটস ইটা পুরা ইটো খান তো ভয়েস আউট নগৰছে গলে পিছে দে তো বেছি ভারে হৈ যায় পিছে দে হিলিব না পাৰা হৈ যাব ইটো পুরা ড্রোন তো আমি খান লাগা হিল অপৰতে পুরা ফ্লাই কৰে না যাব পাৰে হলে বি they cannot silence the spirit of naga people who refuse to bow ইটো ড্রোন এতে কৰি কিনা ইটা ইস্টার্ন দে বেছি মন্দ কৰি কিনা তা খান ফেয়ার ডিস্ট্রাকশন তো পাই কিনা আছে বলিবি আৰু আজি ফাৰ্স্ট নহয় আৰু ইটো নিচিনা আৰু কিমান আহিবলে লাগা আছে নাজানি ইটো পুৰা ইউথ খান নিউ জেনারেশন খান আপনি কি পুৰা কথা ওলাব পাৰে ইটো খান লাগা এগেইনষ্ট কথা কৰে না থাকিবলে লাগা আছে আমি খান ব্ৰাই আমি খান লাগা আইডেন্টিটি নলিবি আমি খান লাগা রাইটস টু না বাঁচাইছে কলে ইটা ইন্ডিয়া দে মেইনস্ট্রিম মিডিয়া দে হলিবি ইটো খান অকু দেখাব নহয় আৰু খালি তা খান তো টেৰৰিষ্ট কেম তো এতে কৰিছে টেৰৰিষ্ট কে মাৰিছে এনেকা কৰি কিনা টেৰৰিষ্ট খান লাগা hide out to destroy kur dishe koina ta khan news te dilibi nolibi actual te ede Nagaland bitur de nolibi naga administrated area de etu Myanmar de naga manu laga life tu loi digena ta khan etu celebrate kura du ami khan bi etu dunia laga age de নইলিবি নাগা মানুহ মাচতে হলিবি ইটো অ্যাওয়ারনেস কৰিগিনা নিজৰ কি বৰা আছে কিমান বৰা আছে ইটো কথা কৰিনে যাইগিনে ইটো খান নিচিনা লাগা এট্ৰচিটিস ইটো খান লাগা নিচিনা মেসেকেৰ কান্দু আৰু নকৰবলে লাগা গানে আমি খান ফাইট কৰিব লাগে ন আমি লাগা ভাবনা শেয়াৰ কৰা আছে ভিডিও ইতে পুৰা খতম কৰা আছে নেক্সট ভিডিওতে লগ